Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, saja jamaah rutinan setiap malam Jumat majlis Ratibul Haddad sesangat batan kaul amul jaki kalaban khusus Bapak Haji Syarifuddin cukenan Bapak Haji Muqaddas cukenan tak lupa sahibul manzil Bapak tuan rumah engki gak dento Bapak Misnawi ban saja keluargana sedak saja batan kaula sangat amul jaki para rabu sangat batan kaula amul jaki ngereng sepertama nambahin poci syukur dekat Allah Subhanahu wa taala kalaban arang sarang maus alhamdulillahirabbil alamin. Poci ban syukur bagi Allah Subhanahu wa taala sekak dima Allah ampon maste pole dek kabatan kaula sarang pancenan saja ngitinin pole dek kabatan kaula sarang pancenan saja kangkui kembali berkumpul nang setiap malam Jumat. Alhamdulillah paling sempat sareng Gusti Allah. Sen nomor 2 salawat dan salam semoga terus mengalir dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahaja keluargana dan sahaja para sahabat dan pengikut sampai dak hari kiamat. Para rabu sangat batan kaula amul jaki. Alhamdulillah rutinan kadento terus berjalan. Saya kadima ibadaki nang setiap malam Jumat. Sekadima malam Jumat kadang tu lakaran memang dianjurkan sarang para ulama, dianjurkan bahkan sarang Kanjeng Nabi dianjurkan keangkui banyak mau stikiran. Mulai dari malam Jumat sampai dekat hari Jumat pakon nambahin stikiran. Mulai dari pembacaan solawat, pembacaan Al-Quran dan semacam maka alhamdulillah majlis Ratibul Haddad batan kaula sarang pancenan saja setiap malam Jumat bisa ningkataki tikir bersama mau selawat dak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadima kadento termasuk anjuran kesunatan se langkong sae yang apa malaki sarang batan kaula sarang pancenan saja. Cepon Kanjeng Nabi sarang Kanjeng Nabi pakon pabanyak mau selawat dak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cepon Kanjeng Nabi inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ati. Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ati paling bagus aren tibin kapi dapun Kanjeng Nabi hari Jumat. Selama seminggu paling utama are panika hari Jumat. Maka cepon Kanjeng Nabi fa aktsiru alayya minas salati fihi. Maka ngireng dapun Kanjeng Nabi untuk umar Kanjeng Nabi pakon mabanyak mau selawat dak Kanjeng Nabi. Khususnya nang hari Jumat juga nang malam Jumat pakon babanya apa napa jepon fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Jepon Kanjeng Nabi mau salawat nang hari Jumat bada keistimewaan langsung sareng Gusti Allah satoraki da Kanjeng Nabi papadang da Kanjeng Nabi tampaki satoraki da Kanjeng Nabi sebada nang Madinah malar manter pada depak salawat paten kaula sareng pancenan sateja da Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Cepon ulama apa lebih banyak sebab Kanjeng Nabi mau fa'akthiru maka banyak mau salawat. Nah ulama makin nyimpulaki kati penapa seeko cak banyak ken siapa napa biton seeko cak banyak cepon ulama sianya banyak ken 300 cepon. Dadi usahaki salawat patan kaula sareng pancenan sateja yang khususnya nang hari Jumat cukan malam Jumat cek sampai kurang dari 300. Salawat penapa engki bebas terserah pancenan salawat kenapa munjiat engki salawat nariyah engki atau bahasa gampang langsung salawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Sepenting cepon ulama mentera milah kata buah hadis kak dinto cek pas sampai korang minimal 300 karena mau nabi korang di 300 paniki kita hanya banyak cepon ulama minimal banyak kak dinto
300 engki selangkong saya pas sampai depak dek ke 1000. Para Rabu sangat batan kaula muljaki pani termasuk saya anjuraki neng hari Jumat banyak mau selawat. Maka dia kak dinto mau peneng maturah banyak kelakuan itu ketika hari Jumat kak dinto istirahat kelu. Semuka tuku kadang salah ko penikah kadang Jumat ipapadai apa beniking istirahat keng khusus hari Jumat taro yang goyang ibadah. Tapi kutuang kuing ibadah daripada makin kerokun nganggur engki yang ala kuah. Cepon Jumat berai kerokun dung teh dungaren sarenan mereka tinggal ang ala kuah. Tapi bada kadang tembel ban, kadang penapa bengkel. Era apa kepada umumnya ketika Jumat kan itu berai. Mungkin king khusus lagi dekat ibadah. Mau salat penapa sholawat. Juga penapa saya anjuraki mau suratul kahfi. Dianjurkan malam Jumat pakon mau surat kahfi. Cepon kanjeng Nabi mangkoro as-suratal kahfi fi yaumil jumu'ati adha lahu minan nuri ma bainal jum'ataini. Pasira orang si ahli mau surat kahfi. Surat kahfi ada itu badan yang pertengahan juz 15 sampai depak awal juz 16 suratul kahfi. Ini lumayan nabag banyak sekitar kurang lebih 5 lemper. Tapi kadang itu seminggu sekalian. Hasilnya pasal orang semua kahfi setiap hari Jumat pagi engki duhur engki asar engki wakton saare cepon sareng Gusti Allah adha alahu minan nuri ma bainal jum'ataini sareng Gusti Allah paringen cahaya paringen rak terak orang kadang tu paringen cahaya terak sampai Jumat de polen keselamat sampai Jumat polen jaga sareng Gusti Allah. Sebagian ulama nafsiran dekat dengan hadis cepon cahaya itu simpan sareng Gusti Allah pagi bagi nang are kiamat malar menter tepak kebatan kaula sareng pancenan sedaja amin Allahumma. Bahkan tak cuman hari Jumat saya sempat juga malam Jumat pakon maus malam Jumat hari Jumat tapi manabi tak sempat tinggal maus siang-siang meloloh siang hari Jumat perutin nggak dinto setiap hari Jumat maus suratul kahfi. Lumayan tapi jaga aja panika mungkin 10 menit atau 15 menit lastari anto lebih cepat kenapa lebih rutin lebih salpa lebih lancar. Para Rabu sangat batan kaula amul jaki kak dinto amalan 2 mau solawat ben surat kahfi ketika malam Jumat ben hari Jumat panika se aropa aki dikiran cukan pabanyak jepon mau solawat mau doa pabanyak doa khusus nang hari Jumat. Cepon kanjeng Nabi ketika kanjeng Nabi lamba bahas tentang utama hari Jumat kanjeng Nabi adabu fihi sa'atun tabun kanjeng Nabi la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyahu. Cepon kanjeng Nabi nang hari Jumat kadin to bade sitong jam bade sitong saat sesekece seka dimma bi Allah taala rahasia aki cek saking berdoring doa waktu tepak ke waktu kadin toh maka cepon pasti bi Allah taala paringin kontan kadin toh cuman bi Allah taala rahasia aki tek kebele panapa pagi panapa duhur panapa asar jadi tek pangki adin toh waktu rahasia aki panapa hikmah cepon ulama hikmah dek angkui batan kau lah sarang pancenan saja bi alai usaha malai banyak ibadan ki laku doa duhur doa resarian mak le resarian persis ben malam Lailatul Qadar rahasia aki maliatan kula sarang pancenan saja demnyen demin manabi kabala panika wakton kol sanga ki laku engki mungkin dan kula sarang pancenan saja si hosok karo kol sanga lain apa nika main HP lebih Allah taala rahasia aki namun cepon ulama kadang badung ulama baru sebagian ulama saya beri aki waktu mungkin tepak kapan nih ke cepon ika dim mah badung ulama sadabu mungkin di antara imam khotib orang si khotbah ongke ke mimbar sampai mare bajang kadin to cepon berdiri kak dinto maka dari kak dinto ketika khotib orang si khotbah ongke ke mimbar sebelum apalik ke timur kan kak disa moroki atau orang si Bilal karena doa kak disa termasuk yang mi pola tepak ke waktu saat mustajab termasuk boleh kak dimma cepon ulama coba makin sorosare di antara pertengahan khotbah 2 kak disa ketika khotbah pertama lastare kan alengki wajib toju adisa imamah toju lek abe doa kak disa kan orang ngangkat tanang kak disa kenapa sih pentang kita terserah sampean
cak Arab engki, cak Madura engki. Pangeran maha oning, maha faham ke bahasa, setejan bahasa. Jadi tuli biar sampean pedek, doa kenapa sih kata roh? Ya Allah taruh apa nikah? Ya Allah taruh apa nikah? Bacingin. Karena kapan apa? Ketika khutbah 2 imolen, ampun sampean cek terus sakit itu. Jadi pedek mereka kenapa sih kata roh? Khusus tuli baca bi sampean, cek sampai imam amolen khutbah ka nomor 2. Nah, sampai boleh berpun ulama mungkin boleh cepon berada di bila apa jengah. Jadi bila kaman isa orang jaga apa jengah di cepon berdika di cepon ulama. Tapi paling masyhur pendapat ulama saah mustajab itu cepon toro nasar. Mari pejang asar sampai maghrib panika salat pedek gak disa. Ekoca saah Fatimiyah. Wakton Siti Fatimah. Lambat pan baru selawat gak disa. Baru selawat sesering perang di batan kau udah sarang pancenan saja selawat saat Fatimiyah kadisa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Banyak HP mereka sering ijazah Habib Umar Yaman sering ijazah gak dinto. Cepon hasil pada bi ibadah belum puluh tahun. Seporatusan sebelum puluh tahun. Mungkin saja banyak si hafal kak dinto. Panika sadat hafal. Panika se banyak doa nang hari Jumat. Termasuk boleh anjurkan sunnah nang hari Jumat pakon mandi. Sunanuhal wusluh cepon Ibnu Ruslan nang Zubat. Sunanuhal wusluh wa tanziful jasad wa lubsu abyadin wa tibunin wajad. Pakon mandi atau beradus ketika ajum ada. Mungkin dan kalau sarang pancanan saja pun ketika kebiasaan bila ajum ada mandi. Tapi mungkin sebagian baru saya tak niat. Eman mentah niat berarti kalau lebih saya sampai antole kenceran. Katipan apa nih itu? Cak Madura pada niat kau mandi polan ajum ada karena Allah Taala. Sunat karena Allah Taala. Mun cak ada sampean nawaitul wuslah li huduril jumu'ati. Niat kau adus atau bermandi karena hadir dekat salat Jumat. Bila waktu adus kadin toh cepan ulama mulai dari adzan sapu sampai berangkat ke masjid. Panikah waktu. Tapi selangkong saya pamiped ke mangkat malayar bila masuk ke masjid. Nanti makin sampean ke masjid mangker setengah 12 engki pamiped mandin ceke langsung mari mandi langsung mangkat ke masjid. Mangker kalau 12 engki mandi kalau 12 orang enggak bisa. Tapi selebih bagus mangkat ke masjid panikah palaku jan laku jan bagus bahkan cepon sebut nang sebagian hadis semangkat cek pagin pada ban akurban pada ban asedekah ontah cepon janarian pole pada ban sedekah sape janarian pole pada ban sedekah ambi janarian pole pada ban sedekah ajam janarian pole pada ban sedekah telur yang kimulahut bay muleng desa ada penapan bahkan menabi khotib ampon ongke orang sehat bongke kemimper batan kau udah sarang pancenan saja pak khotib khotbah lamolen ka desa tak masuk absen sebab sebut eketap malaikat ka desa berdesa aja gaya labang masjid orang yang sedatang ya absen fulan datang haji qaddas datang sadat datang ketika makin khotbah lai molaan imam ongke malaikat itu bukun maju ngiding merang ki khotbah ya ada berarti tak milu absen ampun ketika masuk ke masjid ternyata khotbah ampun molen ti pedek menikah ceke ngadaan abe sedapak sebelum khotib atau orang yang khotbah ongke ke mimbar kadin toh mandi dianjurkan mandi bagi orang yang ke masjid menabi tak ke masjid ampun tak usah mandi tak sunat mandi pasti ada orang yang tak mandi kiring bini kan tak ajum ada tak usah mandi atau mungkin yang laki tak ajum ada apa nama tak ajum ada polan mungkin kering seumpama kering syarat tak bisa Jumat kipun tak anjur ki mandi ki mak mandi pun kering banding kata mungkin pada orang perjalanan tak ajum ada asalkan perjalanan mangkat sebelum sepuh sanajan tak jauh kenging tak Jumat kadang toh ento keringanan demang di hukum Islam manabi sampean beriktisah lain mangkat sebelum sepun hari Jumat mangkat semakin malam Jumat mangkat Kamis deki Jumat sampean tak wajib paman tak usah jauh menikah termasuk tak usah jauh kula man makin nginep esokian deki laku kula sampai laku esokian kita wajib Jumat tak apa nama kita Jumat
Tapi makita Jumat ada kau tu tak ngetak sampean to kok si petena wa fulano tak Jumat to sa panika to ko orang tak oning ka hokom hati makita Jumat ku tu ngetak sampean to kok si petena. Jadi asalkan berangkat sebelum sepuh maka tak apa-apa makita Jumat. Yang kimula mangkat maden sepuh kal peto kal belu makin terga sorpo aja bakun ko tu Jumat sampean. Jadi ra-ara aki mun tro tak Jumat mangkat sebelum imsak sebelum sepuh. Paman akolak kena ke sorpo aja Jumat. Teko tak nutur saya pejang Jumat mangkat sampean sauran guys. Lah soala deki tahu sa Jumat tak apa-apa. Tapi mun mangkat kal peto kal belu wajib amborok jalan sampean. Panika nomor 2 usluh wa tadhiful jasad pakon mabersih badan ketika Jumat. Panapan saya bersihna kelanon bulun panapa kelencepen. Bulun ketiak panika sanat bersihin termasuk songot sampun lanceng nutupin ke bibir pakon ketok termasuk boleh kokoh ketika hari Jumat pakon ketok. Cara ngetok kokoh sih bagus panika beda cara saja. Islam kan itu sampurna. Panawa boleh ibadah sejelas ibadah barang-barang sini kini bertak raman saja. Ketika ya toro niat ninta kanjeng Nabi ki jelas berpahala oleh ganjaran. Ketika apa cara ngetok kokoh banyak cara di ulama cuman kula ngebales si paling gampang. Toro digadim macepon pakon toro dari tanang kanan. Dibun gadim mah tonjuk tuting sampai ke budi sampai ke tek-entekan. Polom-pelan imma langsung marin tek-entekan atau besabai budi. Panik ada dari tonjuk tuting sampai ke tek-entekan, pas tek-entekan nasi kiri sampai ke polom-pelan, pas akhiran kalebon polom-pelan nasi kanan. Panik ke bagus. Engki sampean mau tahu ning tinggal lah pas penting ketok kokon. Mangke tak toro penika. Lah mun nabi sokoh pakon toro dari tek-entekan sekanan sampai ajalan ke tek-entekan sekiri. Panik tata karaman. Cepon kesalamat dari menabi tak kaleb selamat dari sakit socah ketika toro cara neng ngetok kokoh. Lah makin juga apa boleh bulu-bulu saya menimbulkan bau termasuk boleh bulun panapa bulun burabuan beban bucil di saya pakon kerek ketika Jumat dan pokok parapi ketika Jumat ulub suab jadin bane pakon ngangkui kalampi se anyar kalampi si paling ganteng bajun sampean arosop mana sampean ban sarong pakon angkui dek Jumat. Jadi angkui se bunga-bunga dia semenjuk ada angkui seganteng se paling bagus cepon sunnah Rasul pakon angkui se bernapote. Manabi Habib Omar cepon ring bareng semuduk Yaman bila Jumat cepon kelenun sampai kelenun sandalah bernapote. Pote saja sur bernapote, kaos pote, arosop bernapote, sarong sampai juban pote saja ada seberna celang. Jadi bani kesonat ngangkui sete pote ki minimal rasop napote minimal rasop napoto kalampin tok seberna pote tinggal manabi kebaban sampean manabi tak sempat pote tinggal make bana lain. Walub su'abyadin wa tibunin wajad lakut kalam bane pakon aminyaan manabi sampean kedun minyak pakon nyeting minyak sakater kangkui niat sunnah Rasul ingki banyak banyak cek kadang minyak paling kayak lain jangan sitong nyaman dan sitong tak nyaman ki mungkin minyak gula cepon gula room cepon sadat belum tentu room sebaliknya sekadin toh jadi sekater baik atau rok sunnah semprot sekalian cek pas kepandi nih serta kau tak cocok orang yang sekek saya berde pengkir deki jadi pokok pakon nak ganteng api rapi awam room ketika Jumat haya laki telesan gak bisa kan jelas cepon murokki orang saya Bilal fa innal jum'ata sayyidul ayyam Jumat kopalan kusten areh wa hajjul fuqara hajjin orang fakir wa idul masakin telesenah orang miskin. Jadi pak telesan sampean kedin pakaian baru kedin sarung baru paman makin usaha ki angkui pertama angkui neng tepak Jumatan malelian walub su'ab yadin wati bunin wajad karena termasuk sunnah sepakon laksanaaki neng hari Jumat. Jadi laku pagi langsung bisa diamalkan dinto laku pagi ngetok kokoh bulu-bulu seebeten karena menimbulkan bau kerek saja para om mari kak dinto pas mandi bila Jumat asabun pas om angkui seberna pote berangkat ke masjid paling bagus cepon ada ngimun kula sepedaan jauh jadi ada sih bagus ada malah oleh ganjaran banyak tapi cepon sebagian ulama mon ada ibitong tendek na cepon tapi mon sepedaan bitong ling-lingan ban cepon jadi tak apa-apa sanajan ban pakon laonan
cek suku susu pakon bisa kinah tenang maka ke masjid cekak berkah. Berarti mun tak kak berkah mangkat ngade berarti. Engki mulah khutbah mulai ndak demes tak berkah tak nyapo. Jadi mangken pakon patenang mangkat ke masjid, depak ke masjid deki abajang tahiyatul masjid, ketika khutbah mangken diem ngedengaki panapas ibu kaki sareng khutbah. Ciawirit tepan khutbah aba dianjurkan neng mirengaki panapa ngarti tak ngarti ya perengaki panapa saya mau khutbah. Cek apa jang sunat mentepak khutbah. Paman sampean kelak mare bajang basonat banyak bila khutbah apa jang haram enggak disah. Kecuali sampean depak masuk pertama pereng khutbah maka tak pernah make apa jang sunat. Intin neng khutbah aba beten kau sareng pancenan saja dianjurkan pada mirengaki burukan se elantunaki se maos orang se khutbah. Para Rabu sangat beten kaula amul jaki kadin toh ke sunnah Rasul saya dianjurkan nang hari Jumat aba epakon ngalakonin kelaban niat ninteh kanjeng Nabi atau rok kanjeng Nabi maka insyaallah pada ngaule kenceran si agung malarman tertepat kebeten kaula sareng pancenan saja amin Allahumma. Para Rabu sangat beten kaula amul jaki mungkin kadin toh saya bisa sampai aki kurang lebih sallallahu pada nyun sapora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.